Itong bata pa ko, wala may kuryente. Akong papa ang gatag sa kuwag suga. Ha? Suga di mo na. Anak pa. Maunang naningkamot ko, makahuman og eskwela, ug nakakita og gwapong trabaho sa abroad. Karon, ako na pod. Ako na pod ang maghatag og kahayag sa akong papa. Ngawa ni undang og pagmahal sa kuha. Pa, atong suga.